Difendere la città durante l'assedio cristiano era unita all'altra sponda grazie a una enorme catena per impedire il passaggio delle barche nemiche al molo e all'interno della città. La cupola è ricoperta da ceramica dorata ed è proprio the Maestranza Opera House, built in 1991 for the Expo 92. À droite, le théâtre de l'Opéra Maestranza, construit en 1991 pour l'exposition universelle de 1992. Zur Rechten das Opernhaus La Maestranza, erbaut 1991 für die Weltausstellung 1992. A destra possiamo vedere il teatro dell'opera Maestranza, costruito nel 1990 per la Expo 92. A la izquierda el barrio de Triana, antiguo barrio de pescadores, alfareros y cantadores. Triana Bridge, also known as the Bridge of Isabel II. It was built in 1852 and designed by a disciple of the French architect Gustave Eiffel. It is similar to the Carousel Bridge in Paris. Devant, le pont de Triana, ou Isabelle II. C'est le plus ancien de Séville. Il fut construit en 1852, sous le dessin d'un élève de l'architecte français Gustave Eiffel. Il ressemble beaucoup au pont Carousel de Paris. Vor uns die Brücke Triana. Il fut dessiné par l'ingénieur sévillan José Luis Manzanares. Vor uns die Brücke de Chapina, erbaut im Jahre 1991 für das Expo-Jahr 92. Sie wurde designt vom Sevillaner Ingenieur José Luis Manzanares. À gauche, nous verrons l'île de la Cartura, ou en français l'île de la Chartreuse, lieu de célébration de l'Expo 92. L'édifice circulaire, c'est la tour de Triana, qui appartient au gouvernement andalou. Zur Linken sehen wir die Isla Cartuja, auf welcher die Expo 92 gefeiert wurde. Das runde Gebäude ist der Torre de Triana. Inside, the navigation pavilion and the Schindler Tower. À gauche, le pavillon de la navigation et la tour Schindler. Links liegt der Pavillon der Navigation und der Schindler Fahrstuhl. Half kilometers long. À droite, la promenade de Jean-Charles Ier, qui fait 2,5 km de long. Zur Rechten ein Teil des Spazierweges Juan Carlos I. mit einer Gesamtlänge von 2,5 Kilometern. A destra il quartiere di San Vicente e la passeggiata Juan Carlos. Auditorium, we can see a replica of the Ariane rocket, the first European space rocket, and next to it is Passat, the first Spanish telecommunications satellite. Une fois passé l'auditorium, nous voyons la réplique de la fusée Ariane, première fusée spatiale. Devant, le pont de la Barquette. Vor uns die Brücke de la Barqueta. A la izquierda, el edificio blanco y azul fue el pabellón de Andalucía, en Expo 92. También vemos Isla Mágica, el parque de atracciones de Sevilla.
On the left-hand side, the blue and white building we can see was the Andalusian Pavilion during the Expo 92. We can also see Magic Island, Seville's theme park. À gauche, l'édifice blanc et bleu fut le pavillon d'Andalousie durant l'exposition 92. Nous voyons aussi l'île magique et le parc d'attractions de Séville. Das weiß-blaue Gebäude auf der linken Seite war der Pavillon Andalusiens zur Expo 92. The Alamillo Bridge, built for the Expo 92 and designed by Santiago Calatrava. It is 140 meters high and is supported by 13 pairs of straps which maintain the whole weight of the bridge. Devant, le pont de l'Alamillo, construit pour l'exposition de 1992 par Santiago Calatrava. Il a 142 mètres de hauteur et 13 paires de câbles qui supportent le poids de tout le pont. Provincia de Cádiz. El río tiene 650 kilómetros de largo, siendo navegable durante 100 kilómetros desde Sevilla a su desembocadura. La profundidad media del canal es de 8 metros. Gracias por haber navegado con nosotros y les deseamos que disfruten en Sevilla. The River Guadalquivir begins in the Cazorla Mountains in the province of Jaén. It crosses the provinces of Córdoba and Seville and reaches the Atlantic Ocean in Sanlúcar de Barrameda in the province of Cádiz. The river is 650 kilometers long and it is navigable from Seville to Sanlúcar, a distance of approximately 100 kilometers. The river has an average depth of 8 meters.